नमस्कार जय जगन्नाथ पिलामाने। तो आज क्लास रे आम पाठ नंबर 7 को आलोचना करवा। पाठ नंबर 7 हूँ स्थान जानिबा। जमीक तुम देख ये चित्र को देख ये चित्र तुम कौन लक्ष्य कर किसी लोक मैंने धाड़ी छिड़ा तले प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम अष्टम नवम दशम ये क्रम प्रथम दशम पर्यंत लिखा जाइए। देख धाड़ी रे ब्याग धरी स्त्री लोकटर स्थान प्रथम अच्छी जे ब्याग धरती से कौ स्थान अच्छी प्रथम स्थान अच्छी से तुमने कहले देखी जड़े लंडा लोक कौ स्थान अच्छी लंडा लोकटी द्वितीय स्थान अच्छी। तापर कहले देखी पंजाबी मुंडरे पगड़ी थाई लोकटी कौ स्थान अच्छी ना पगड़ी थी लोकटी तृतीय स्थान अच्छी है। से कहले देखी चषमा पिंधि स्त्री लोकटी कौ जगार अच्छी चषमा पिंधा स्त्री लोकटी नवम स्थान अच्छी है। तापर देख स्त्री लोक मैंने धाड़ी रे केउ केउ स्थान अच्छा केवल स्थान जड़े अच्छी तापर षष्ठ स्थान जड़े अच्छी नवम स्थान जड़े अच्छी दशम स्थान जड़े अच्छी से भाव में कौन कर ये जितक प्रश्न पचार खाली स्थान तार उत्तर को लिख बुझिपारनी। तापर कौच इंग्राजी रे 12 मासर नाम आम आगुरी जाने जानुरी फेब्रुआरी मार्च एप्रिल मे जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर नवेम्बर डिसेम्बर ता सहित आम ओडिया 12 मास नाम जानते बैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रव आश्विन कार्तिक मार्गशीर पौष माघ फाल्गुन चैत्र ये आम जानते ओडिया 12 मास नाम जानते ता सहित आम जानते सप्ताह 7 दिन नाम जानते रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार आपको आम जानते ता सहित आम 6टी ऋतुर नाम जानते ग्रीष्म वर्षा शरत हेमंत शीत बसंत आम आपको जानते 6टी ऋतुर नाम जानते। सप्ताहर प्रथम दिन रविवार बोली कहिबा सेहीपरि शुक्रवार होची सप्ताहर षष्ठ दिन जमीक प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ आदि को कौन कहुए ना पूर्णवाचक संख्या बोली कहुए। ये जो प्रथम ठार लिखाई दशम पर्यंत जो लिखाई आपको सब कौन कहुए ना पूर्णवाचक संख्या बोली कहुए। बुझिपारनी प्रथम दशम पर्यंत जो लिखाई संख्या कहुए पूर्णवाचक संख्या। प्रत्येक पूर्णवाचक संख्या गोटे गोटे स्थान व निर्दिष्ट स्थान वस्तु को बुझाए। प्रत्येक जो लिखाई पूर्णवाचक संख्या से निर्दिष्ट स्थान व निर्दिष्ट स्थान गोटे वस्तु को बुझे थाए। बुझिपारनी जमीक मुझे तृतीय स्थान में किए छिड़ाई तृतीय स्थान तुम कह गोटे झीटे छिड़ाई है से भाव में कहले देखी प्रथम स्थान में किए बसी ना प्रथम स्थान गोटे झीटे बसी है। यहाँ हूँ कौन गोटे निर्दिष्ट स्थान व वस्तु को ये पूर्णवाचक संख्या बुझे थाए है। तो पूर्णवाचक संख्या कौन बुझीपार बर्तमान एक अभ्यास प्रश्न जहाँ देती आलोचना करवा। 1 नंबर कौन कौच देख 1 नंबर कौच सप्ताहर द्वितीय दिनर नाम कौन। सप्ताहर द्वितीय दिन प्रथम दिन हूँ रविवार द्वितीय दिन कि हम सोमवार है से कह गुरुवार सप्ताहर क्यों दिन देख रवि सोम मंगल बुध गुर 5 नंबर दिन हूँ कि ना पंचम दिन हूँ गुरुवार। बुझिपारे से ये 3टी प्रश्न तुम मैंने उत्तर कर। 2 नंबर देख 2 नंबर कौन कर सेप्टेम्बर 2014 कैलेंडर टी आमको देती ता तले किसी प्रश्न पचार कर कही मसरे केतोटी रविवार अच्छी। देख रविवार संख्या केतोटी अच्छी 1 2 3 4टी अच्छी मैंने 7 तारिख गोटे रविवार 14 तारिख गोटे रविवार 21 तारिख गोटे रविवार 28 तारिख गोटे रविवार ये 4टी रविवार अच्छी। बुझिपारन तापर कौन मसर तृतीय रविवार केते तारिख तृतीय रविवार देख प्रथम हूँ 7 द्वितीय हूँ 14 तृतीय हूँ 21 तारिख में तृतीय रविवार टे पड़ी। बुझिपारे ये 2टा क्वेश्चन उत्तर तुम मैंने कर जहाँ भी तुम टिके भी डाउट रहा मत पचार है। तापर देख 3 नंबर को कौन कर देख ये 3 नंबर तुम कौ चित्र को देखुच ना ये 3 नंबर तुम गोटे रेलगाड़ी चित्र देखुच रेलगाड़ी प्रथम 20 माने 20 पर्यंत संख्या पूर्णवाचक संख्या लिखाई देख किसी पशुपक्षी माने रेलगाड़ी उपरे बसचंती पाखे पूर्णवाचक संख्या लिखाई। बर्तमान ये गप आम गीतटी पढ़ा देख भल भाव में घिड़ी घिड़ी शब्दर रेलगाड़ी आसब ठिया होई थाओ सबु बेगे बेगे बसिब तर तर होई भाई पशिजा भितरे टुनु सुनु टुनु मिटु बसीजे सीट्रे।
ନେଉଳ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଖପ୍ ଖପ୍ ଉଡ଼ିବେ, ବାଘ ଭାଲୁ ହାତୀ ଗଧ ନିଜ କଥା ବୁଝିବେ। ଆସିଗଲା ରେଳଗାଡ଼ି ଲମ୍ବା ସିଟ୍ ବଜାଇ, ନେଇଗଲା ଯେତେ ଥିଲେ ନିଜ ଦେହେ ବସାଇ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକିରି ପଳେଇଗଲା ରେଳଗାଡ଼ି ହେଲା। ଦେଖ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ତାହେଲେ ଚିତ୍ର ଦେଖିକି ତୁମେ ପ୍ରଶ୍ନମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। କୁହ କାଉ ରେଳଗାଡ଼ିର କେଉଁ ଡବାରେ ବସିଛି? ଦେଖ କାଉ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବସିଛି ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ବସିଛି। ଦେଖ ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ବସିଛି ନା ବସିନି? ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ କିଏ ବସିଛି? ସିଂହ ବସିଛି। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ କିଏ ଅଛି ନା ହରିଣ ଅଛି। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ କିଏ ଅଛି ନା ଠେକୁଆଟି ଅଛି। ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ କିଏ ଅଛି ନା ପାତି ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଅଛି। ଏଭଳି କ'ଣ କରିବ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ କୁହ ବାଘ ଓ ବଗ ବସିଥିବା ଡବା ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ଡବା ଅଛି? ବାଘ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି? ଦେଖ ବାଘ ଆଉ ବଗ, ବଗ ଅଛି ସପ୍ତମ, ବାଘ ଅଛି ଏକାଦଶ ମାନେ 11, ଦ୍ୱାଦଶ ହେଲେ 12, ତ୍ରୟୋଦଶ ହେଲେ 13, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ହେଲେ 14, ପଞ୍ଚଦଶ ହେଲେ 15, ଷୋଡ଼ଶ ହେଲେ 16, ସପ୍ତଦଶ ହେଲେ 17, ଅଷ୍ଟାଦଶ ହେଲେ 18, ଊନବିଂଶ ହେଲେ 19, ବିଂଶ ହେଲେ 20। ବୁଝିପାରିଲନି? ଏଇଭଳି କ'ଣ କରିବ ଏ ପ୍ରଶ୍ନମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଯେଉଁଟା ବି ତୁମ ଡାଉଟ୍ ହେବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇ ପାରିବ ହେଲା। 4 ନମ୍ବର ଦେଖ, 4 ନମ୍ବର ତୁମେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛ? ଚିତ୍ରରେ ସର୍କସ୍ ଖେଳ ଦେଖ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସର୍କସ୍ ଖେଳର ଚିତ୍ରଟିଏ। ମଝିରେ ଜୋକେରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ତା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଚିତ୍ରଟି ଅଛି। କହୁଛି ବାଘ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ଅନ୍ୟ ପଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀମାନେ କିଏ କିଏ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି? ଯଦି ବାଘ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ହେଲା ତାହେଲେ ବିଲୁଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ, କୁକୁର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ, ବିଲେଇ ହେବ ଚତୁର୍ଥ, ବେଙ୍ଗ ପଞ୍ଚମ, ଆଉ ବତକ ହେଉଛି ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ, ଅଷ୍ଟମ, ନବମ, ଦଶମ, ଏକାଦଶ, ଦ୍ୱାଦଶ, ତ୍ରୟୋଦଶ ମାନେ ଓଟ ରହିବ ତ୍ରୟୋଦଶ ମାନେ 13 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲନି? ଏଇଭଳି କ'ଣ କରିବ ଆକୁ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଦେଖ 5 ନମ୍ବର କହୁଛି ଗୋଟିଏ ଘରର କାନ୍ଥରେ 16ଟି ଥାକ ଅଛି। କେତୋଟି ଥାକ ଅଛି? 16ଟି ମାନେ 16 ହେଲା। କେଉଁ ଥାକରେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ତାହା ତଳେ ଲେଖାଯାଇଛି। ତା ତଳେ କ'ଣ କରୁଛ? ଲେଖାଯାଇଛି। ତୁମେ କାନ୍ଥର ଉପଯୁକ୍ତ ଥାକରେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର ଚିତ୍ର କରି ଖାତାରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖାଅ। ବୁଝିପାରିଲନି? ଇଏ ଆମକୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଥାକ କରିକି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱାଦଶ ଥାକରେ ବଲ୍, ପ୍ରଥମ ଥାକରେ ପେନସିଲ ଅଛି। ଦ୍ୱାଦଶ ଅର୍ଥ କେତେ ନା ଏକାଦଶ ହେଉଛି 11, ଦ୍ୱାଦଶ ହେଲେ 12, 12 ସ୍ଥାନରେ ବଲ୍ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ପେନସିଲ ଅଛି। ତାପରେ କହୁଛି ଚତୁର୍ଦଶ ଥାକରେ କପ୍ ଅଛି। ଚତୁର୍ଦଶ ମାନେ 14 ଥାକରେ ଅଛି କପ୍, ଷଷ୍ଠ ମାନେ 6 ନମ୍ବର ଥାକରେ ଅଛି ବୋତଲ ଅଛି। ବୁଝିପାରିନ? ତାପରେ ଏକାଦଶ ଥାକରେ ବେଲୁନ୍, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକରେ ବାଲ୍ଟି। ଏକାଦଶ ମାନେ 11 ନମ୍ବର ଥାକରେ ଅଛି ବେଲୁନ୍, ଦ୍ୱିତୀୟ ମାନେ 2 ନମ୍ବର ଥାକରେ ଅଛି ବାଲ୍ଟି। ତାପରେ ଷୋଡ଼ଶ ଥାକରେ ଅଛି ଅଣ୍ଡା, ତୃତୀୟ ଥାକରେ ଅଛି ବହି। ଷୋଡ଼ଶ ମାନେ 16 ନମ୍ବର ଥାକରେ ଅଣ୍ଡା ଅଛି, ତୃତୀୟ ଥାକରେ ବହି ଅଛି। ତ୍ରୟୋଦଶ ଥାକରେ ଗୁଡ଼ି, ଚତୁର୍ଦଶ ଥାକରେ ଫୁଲ ଅଛି। ତ୍ରୟୋଦଶ ଅର୍ଥ 13 ନମ୍ବର ଥାକରେ ଗୁଡ଼ି ଅଛି, ଚତୁର୍ଦଶ ଥାକରେ ଫୁଲ ଅଛି। ତାପରେ ପଞ୍ଚଦଶ ଥାକରେ ଗ୍ଲାସ୍ ଅଛି, ପଞ୍ଚମ ଥାକରେ ନଟୁ ଅଛି। ପଞ୍ଚଦଶ ମାନେ 15 ନମ୍ବର ଥାକରେ ଗ୍ଲାସ୍ଟି ଥୁଆ ହେଇଛି, ପଞ୍ଚମ ଥାକରେ ନଟୁଟି ଅଛି ହେଲା, 5 ନମ୍ବର ଥାକରେ। ତାପରେ ଅଛି ସପ୍ତମ ଥାକରେ ଛୁରୀ ଅଛି, ଅଷ୍ଟମ ଥାକରେ କଳସୀ ଅଛି। ସପ୍ତମ ମାନେ 7 ନମ୍ବର ଥାକ, ଅଷ୍ଟମ ମାନେ 8 ନମ୍ବର ଥାକରେ କଳସଟି ଅଛି। ନବମ ଥାକରେ ରବର, ଦଶମ ଥାକରେ ପିଜୁଳିଟିଏ ଅଛି। ବୁଝିପାରିନ? ଏଇଭଳି କାମ କ'ଣ କରିବ? ତମେ ଗୋଟିଏ ଥାକ ତିଆରି କରିବ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଥାକରେ ତମେ ଦେଖେଇବ। ବୁଝିପାରିଲନି? ଏ ବିଷୟ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଯାଇଥିବେ। ଯଦି କୌଣସି ବି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଜଣାଇଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ତାକୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।